आपण मानकु जो चार मालर कथा कहूली ये जो चारमाल ये चारमाल कौन वार्ता दौची आमको ना चारमाल ये वार्ता आमको दौची जे ए श्रीमंदिर जो प्रचलित भाषा या कह जाए सीढ़ी गड़ा बा खसड़ा जहाँ को इंग्राजी में रैंप बोली कहि परिबा ताकू ही कह जाए आमर मंदिर जगन्नाथ संस्कृतिर भाषा रे चारमाल। Restore movement, transform lives. Hands-on learning with industry-focused training. Heal, strengthen, empower. Become a world-class physiotherapist at Sri Sri University. माने ऊर्ध्व भूमि अच्छी निम्न भूमि अच्छी एवं आहा माँ भगवती देवी तोरण लक्ष्मी लक्ष्मी सान्ताणी सिंहद्वार रे जे आम समस्त को कृपा वितरण करुछंती ए जो ऊर्ध्व भूमि सहित निम्न भूमि को संयुक्त करुछिबा हेतु एमिति चारमाल बोली गोटे नामकरण हेइछि। माल कहिले कोन धाड़ी बा श्रेणी तालबता धाड़ी धाड़ी होई तालगड़ी उपरे बंधा जाई तैयारी होइछि जहा को आमे कहूचे चारमाल। एवं जो आपण देखिबे गोटालिया गड़ी काठ उच्च भूमि निम्न भूमि को कर्ण आकार रे संयोग करुछि ता उपरे ताल बता पड़ी बंधा जाइछि ताकू माल कुहा जाए। आपण माने जानंती ए जो चार एवं माल ये चार माल मिसिले चार माल हे गला केड़े सुंदर भाव रे आपण मान लक्ष्य करूछंती सुंदर प्रभाव विस्तार करूथिले हमर जे चक्रराज सुदर्शन अर्थात नील चक्र ये जो नील चक्र ये नील कथा जगन्नाथ संस्कृतिर गोटे मूल कथा कहीं नील को छाड़देला और अच्छी कौन आपड़ देखिए जे नील सुंदर पर्वत ये नील चक्र आपड़ देखिए माने इंद्र नीलाक्ष विग्रह ये सबू नील सिंधु ये सबू नील नील आउ से नीलिमा भितर फुटी उठुची अनंतर अपूर्व भाव बोध एवं देवी भगवती माँ सुभद्रांकर अपूर्व रथ आपण माने देखुचंती जो रथर वर्णना मु आपन को प्रथम पर्यायर कही एवं आपण देखुचंती जो सुंदर नील चक्र से जो नील चक्र ये अपूर्व भाव में प्रभाव विस्तार करुछंती ये नील चक्र उपरे गोटे 18 फुट गोटे माने कणी गोजा बाउंश गोटे दिया जाइछि जहा उपरे पताका फरहर होइकी उड़ुची आपण माने समस्त जानती ये जो नील चक्र से नील चक्र आहा कि सुंदर दृश्य एबे आपण माने देखुचंती जे आमर जो रथ से रथरे सिना आपण देखिबे जे कलश बसी जाइतिला किंतु ये कलशर कथा आपण को पूर्व कहा जाइतिला किंतु रथ उपरे वर्तमान जो कलश स्थापन जो व्यवस्था से व्यवस्था एवं ता उपरे पताका लगेबार जो व्यवस्था से व्यवस्था वर्तमान आरंभ होउची आपण माने देखिबे जे ए जो भक्त मानकर जो आनंद हिमानकर जो प्रेमर जो महोत्सव कहीं ना से माने वर्तमान आसीचंती आनंद नबा पाई एवं आपण माने समस्त जानिचंती मु आपण मानकु कहितली जे गत काली संध्या धूप परे श्रीजीउंकर 3 बाड़ू आज्ञामाला आसीथिला एवं ये जो कलश ये साधारण नुहंती एवं देखंतु जने नृत्य शिल्पी तांकर भाव नृत्य प्रदर्शन करी जगन्नाथंकर तृप्ति विधान करिवे बोली चिंता करूछंती ये चिंता एमती रहू बलवत्तर रहू आपण मान को मु स्मरण करी देई पारे जे गत काली संध्या धूप परे श्रीजीउंकर 3 बाड़ू आज्ञामाल आसीथिला से आज्ञामाल नेई पूजा पंडा माने कलश मानकर देइथिले एवं 3 खंडी पतनी कलश मानकर बांधी थिले एवं तापरे एबे आपण माने देखंतु कोठसुआ से माने कलश मान नहीं रथ मानक बर्तमान बांधुचंती एवं ये जो व्यवस्था ये रथर गोटे पूर्णांग रूपरेख वर्तमान प्रस्तुत हो जाउची आउ ये जो कोठसुआ माने कलश मान नहीं रथ मानक बांधिबे आउ से रथ उपरे मध्य उड़ीब कौन ना केतन उड़ीब से केतन को कहा जाउची पंचकेतन पवने पंचकेतन उड़े फर फर पवने पंचकेतन उड़े फर फर जगन्नाथ महापुराण रे ये वर्णना आमे पाठ करी आमोदित होई थाउ एवं से जो पंचकेतन से पंचकेतन पताका से उड़ीब एवं माने केमंत सधीरे आहा 3 रथे पुणी पताका उड़ोई केमंत सधीरे आहा जो कथा गणकवि वैष्णव पाणी कही आमे
ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ରଥର ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇନଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଗଲେ। ରଥ ଉପରେ କଳସ, କଳସ ଉପରେ ଯୋଉ ପତାକା, ସେ ପଞ୍ଚ ପତାକା ସିଏ ଆସିଲେ ରଥ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ରଥର ଯୋଉ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥିଲା ସେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ବିଭାସିତ ହେଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ମଣ୍ଡିତ ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଇପାରେ ଯେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ପତାକାର ଯୋଉ କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେଠି ଅନେକ ମତ ରହିଛି। କିଏ କୋଉ ମତରେ ତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ପତାକା ଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ଦେବତାଙ୍କର ଉପାସନାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଦ୍ୟୋତନା ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣେ ନାରାୟଣେ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ତଥା ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ଦେବତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉପାସନା, ସେଇ ଉପାସନାର କଥା ପାଇଁ ପଞ୍ଚ ପତାକାର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରଶସ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି ଅନେକ ଧରି ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପତିତ ପାବନ ବାନା ରହିଛି ଏବଂ ପତାକା ଫରହର ହେଇକି ଉଡୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏ ପତାକା ନ ରହିବ ରଥରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ କି? ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପାଞ୍ଚଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ପତାକା ସେଠି ଉଡ୍ୟମାନ ହବ ଏବଂ ସେ ପତାକା ହିଁ ରଥର ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଯୋଉ ଭୁବନ ବିଦିତ ରଥଯାତ୍ରା, ସେ ରଥଯାତ୍ରାର ସୁନ୍ଦର ଅବସରରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଏଇଥିପାଇଁ ଜଣେଇବା, କାରଣ ଆଜି ପାଗ ଯେତେ ପ୍ରତିକୂଳ ଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭଗବତ ପ୍ରେମର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଯୋଉ ଅପୂର୍ବ ଲକ୍ଷଣ ଏଥିରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ହେଉଛି। ରଥ ପତାକାର କଥା ମୋର ପୁଣି ଟିକେ ସ୍ମରଣକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସେଥିରେ ପାଞ୍ଚଟି ରଙ୍ଗ ରହିବ ଆଉ ପଞ୍ଚରଙ୍ଗୀ ପତାକା ବୋଲି ଲୋକେ କହିଥାନ୍ତି। ସେ ପାଞ୍ଚଟି ରଙ୍ଗ କ'ଣ ନା ସବୁଜ, ଲାଲ, ହଳଦିଆ, କଳା ଏବଂ ଧଳା। ଆପଣ କହିବେ ଏ ପତାକାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, କାରଣ ରଥ ଉପରେ ଉଡ଼ିବ ନା, ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପତାକା ତ ବହୁତ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଏ ତ ଛୋଟ ପତାକା ଆଉ 1.5 ଫୁଟ ମାତ୍ର ତାର ପରିମିତି। ଗୋଟିଏ କନା ଖୋଳରେ ସିଲେଇ ହେଇଥିବ, ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଉଁଶ ନଳି ଥିବ, ରଥର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ତାହା ଶୋଭା ବିସ୍ତାର କରିବ। ଆଉ ୟାକୁ ଗବେଷକ ଯୋଉ ଜେ.ଆର୍. ସାଣ୍ଟିଆଗୋ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଉପାସନା ଧ୍ୱଜା ବୋଲି ତାକୁ ମନେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଏ କଥାର ପ୍ରଚଳନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ରଥ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଧ୍ୱଜ ଉପରେ କଳସ, କଳସ ଉପରେ ଯୋଉ ଡାଙ୍ଗିଆ ଏବଂ ଡାଙ୍ଗିଆ ଉପରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ପତାକାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 1.5 ଫୁଟ। ଗୋଟିଏ କନା ଖୋଳରେ ସିଲେଇ ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ବାଉଁଶ ନଳି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରଥର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ତାହା ଶୋଭା ବିସ୍ତାର କରୁଛି ଏବଂ କୋଠସୁଆସିଆ ସେବକମାନେ ରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଲା, ରଥର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଗଲା। ଅପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରଥରେ ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବା ଦେବତା ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପତାକାକୁ ଯୋଉ ସ୍ଥାପନ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଯୋଉ ଉପାସନା ଧ୍ୱଜା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ 5ଟି ରଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ କଳା ରଙ୍ଗଟି ସେଥିରେ ନାହିଁ, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ରହିଛି। ତେବେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗବେଷକମାନଙ୍କ ମତରେ ସେଇଟା କାହାର ପ୍ରତୀକ? ଆକାଶ, ମେଘ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତୀକ। Restore movement, transform lives. Hands-on learning with industry-focused training. Heal, strengthen, empower. Become a world-class physiotherapist at Srishu University.